Hi guys, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and share. Hai, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak explain apa yang perlu ada dalam kamu punya tugasan. Saya tahu ada setengah yang dah mula buat, maybe dah siap pun ada. And then ada juga yang masih blur apa yang patut dibuat. Okay, so this is the instruction, general instruction untuk tugasan pada semester ini, semester 1 bagi sesi 2021-2022. Jadi ini adalah requirement, kamu kena sebaik-baiknya adalah computer type lah, computer text di mana kita gunakan font Arial. Size dia 11, spacing 1.5, margin normal, and then the number of words not less than 600 words and the maximum is 800 words. So kalau di sini saya akan gunakan word count lah untuk memastikan kamu mematuhi syarat yang ditetapkan. Dan usually berdasarkan pengalaman yang lepas, kalau lah maximum 800 pun, dia paling tak pun dalam 5 atau 6 page sahaja. Okay, kalau termasuk muka depan tu selalunya dalam 6 page. Termasuk muka depan 6 page. Itu yang biasanya. Okay, apa pun saya akan gunakan word count. Maybe your size of the diagram that you attach will be different with others. So, kamu punya size gambar gedabak-gedabak. So, maybe dekat situ dia lari jadi 7 page. So, semua tu it's okay. Saya akan gunakan word count lah. Tak ada masalah tu. Sebab kamu akan submit secara soft copy. Alright, so the submission deadline, as you know, is 2 September 2021, which is the next Thursday. So, focus on this date. Okay, dekat Google Classroom, saya dah set up ikut timing yang inilah. Okay, timing yang diberikan secara standard untuk semua pelajar biologi bagi Kolej Matrikulasi Kedah. Okey, ini terkecualilah, for example, ada kawan kamu yang memang dia berada dalam keadaan kuarantin dan dia berada pula dekat pusat kuarantin. Jadi keadaan di situ untuk dia buat assignment maybe ada sedikit gangguan, dia tak akan dapat sama seperti mana kita selesa ada kat rumah. So itu saya boleh pertimbangkan. Apa-apa pun mesti WhatsApp saya, maklumkan pada saya. Okay? And then everything, this one, name, tutorial, your metric numbers, must be provided in the lab report cover, and this assignment must be submitted to your tutorial lecturer, of course lah saya, okay, in form of soft copy via Google Classroom. Okay, ini pun saya memang dah maklumkan kepada kamu. Alright, so for this semester, okay, we give three option question. Ada 3 pilihan soalan. Soalan pertama adalah section A. Ini dia punya situation, and this is the requirement what you should write in your assignment. This is for question number 2, section B, the situation, and then the requirement what we're going to we have in your assignment. And then this is the third question, section 3. Okay. Since kamu belajar di matrik, kita gunakan OBE, outcome based education. So setiap orang daripada kamu perlu tahu objektif dan tahu di mana berlakunya penilaian itu. Jadi, okay, kita berikan rubrik. Sebelum itu, ini adalah front page. Semua orang mesti ada front page ini. Madam, ini PDF. Macam mana nak edit? Tak ada masalah. Okey, PDF file ni kamu pergi je dekat Chrome, kamu cari PDF to doc ataupun PDF to Word. Ada banyak free online converter yang boleh kamu buat. I love PDF, small PDF, banyak lagi. So kamu convertkan sahaja di situ. Dia akan menjadi Word dan kamu boleh edit. Okay, so edit section, just nyatakan section apa yang kamu buat. Tak perlu adalah A stroke B stroke C ni, tak perlu. So terus nyatakan section apa yang kamu buat. Nama, metric number, tutorial, lecturer's name. Lecturer's name must be correct. Kalau tak, tolak markah.
Okay, so macam saya kata tadi, since kita menilai kamu berdasarkan OBE, jadi kamu perlu tahu rubrik. So, penilaian hanya berdasarkan rubrik ini sahaja dan semata-mata kamu perlu ikut rubrik ini untuk dapat markah penuh. Semudah itu. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, subtribute total ada 6. Ini untuk section A, section B, section C. Penilaian dia memang lain-lain. So, dia ada dah pengkhususan masing-masing. Untuk 1, 2, 3 sama untuk setiap section. Yang berbeza is 4, 5, 6. Kalau tak percaya, refer back the file that I have been given and also already released in Telegram. Okay? So, kamu boleh tengok dekat sini. First is must submit on time. So, memandangkan kita buat dekat Google Classroom, saya dah setting assignment. So, saya boleh nampak siapa submit on time, siapa turn it late. Saya boleh nampak benda-benda tu. Jadi, inilah markah dia. Submit on time. Pada 2 hari bulan 9, tak ada masalah. Memang 5 markah yang kamu layak dapat. And then, creativity. Well plan ni macam mana? Maksudnya susunan kamu tu, dalam tu kita nampak tersusun dan nampak terancang. Bukannya sembrono. Sekejap kan center dogma, tiba-tiba kan jump pula kepada protein sintesis. So dia mestilah ada dia punya aturan dia. And then of course ni no plagiarism. Okay, macam mana kita nak pastikan no plagiarism? Kamu tak boleh simply copy and paste. Yes, I know every one of you must ask Mr. Google. What is translation? What is transcription? Okay, that is normal thing now. But you cannot copy 100%. You need to rearrange the sentence. You need to rearrange the paragraph. Okay, takkanlah bahasa Inggeris kamu kadang-kadang sampai tinggi sangat sampai ada perkataan yang saya tak gerti apa maksud dia. Tak mungkin. Kalau mungkin sekalipun, tak adalah sampai 10/30 memang bahasa Inggeris begitu bombastik. Sebab bila muat pun, nak dapat seorang yang basic pun payah. Okay, dalam college tu nak dapat seorang basic pun kita mencari. Ada memang tetap ada lah. Tapi maksudnya payah nak cari orang yang betul-betul English power gila yang dapat basic ni. Jadi maksudnya English kita boleh tahu itu tu memang dia ke ataupun 100% copy and paste. So kamu kena buat rearrangement. Berikan dia yang memang daripada kamu. Okay, get the idea and then try to construct your own sentence, your own paragraph. Okay, that one is about the sentence. Okay, so what you have to prove that there is no plagiarism, you have to add the section references. Okay, references. Bila nak tulis references ni? Nanti saya akan cakap. Okay, and then next. Alright. Sorry Add creativity. Kalau kamu boleh nampak dekat sini, kamu nampak ada satu sini have wow factors. Have wow factors. So bila ada wow factors ni, ada kelima-lima ni, barulah kamu boleh dapat 5 markah. So wow factors ni apa? Wow factors ni, for example, your arrangement of the sentence, paragraph with the diagram tu. Saya nampak flow dia sangat cantik. And then kamu lagi satu, kamu letakkan contohnya interesting fact. Itu pun menunjukkan wow factor. Ataupun the diagram that you choose memang very wow. Okay, so everything is according to your creativity. Okay, alright. So back to this references. Okay, this is must have to show there is no plagiarism. So saya boleh tahu. Okay, ayat-ayat yang kamu guna ni sumber rujukannya kat mana? Dan the writing style for references is APA lah. Follow je. Yang macam mana saya dah ajar untuk kita tulis lab report. Buka belakang lab manual tu, e-book tu, tengok macam mana nak tulis. Must have the title, year, author name, publisher, benda-benda tu. Mesti kamu kena tengok. Okay, and then your assignment must be write in paragraph.
have conclusion. So at the end, after all the explanation, you must have another one section, conclusion. So at the after conclusion is references. Okay, you get it? Okay. If not clear, it's okay. So, saya akan explain macam mana kita nak dapat markah. Markah penuhnya untuk ini adalah, kalau kamu tengok, 6 kali 5. So, 30 markah. 30 markah ni contribute besar dalam faktor kamu punya nak dapat grade nanti. Sebab dia contribute weightage dia adalah 15%. Tinggi tu 15%. Jadi tak nak buat dengan baik. Macam mana nak dapat dengan baik? Macam mana medium boleh bagi 30/30? Ada masalah tak? Medium strict sangat tak? Tak. Apa yang ada dekat sini kena ada. Apa yang ada dekat sini kena ada. Contoh, this is section A. Okay, this is the requirement must be have in section A. So in your assignment, okay, you start with, of course, write lah section A. Okay, kamu pun tulis section A. Saya tak tahu dia jadi image macam ni. Okay, tulis section A kat atas tu. Title, tajuk dia section A. And then central dogma. This is kamu buatkan dia sebagai subheader. Central dogma. So first thing about central dogma, state the central dogma, explain central dogma. So cukup sebagai central dogma, kamu buat macam tu. Central dogma tu apa? And then kita boleh tengok pula dekat sini, transcription. So kamu buat pula subheader, apa itu transcription? And then explain transcription tu apa? Explain. Sudah tak nampak. Sekejap mana saya nak move ni? Sebab dia di situ. Okey. Nampak dah. Okey. So kamu pun tulis transcription. And then apa lagi yang dia minta tadi? Dia minta translation. So sama juga translation. State translation. State So bila kata state translation ni, just give meaning of translation. Give a meaning of transcription. And then kamu pun bold. So setahu itu adalah subheader. Diagram to support the explanation. If necessary lah, for example, the central dogma, you show the flow of information. Start from DNA. DNA tu RNA tu protein. So tunjukkan diagram tu, itu dah memadai untuk yang the first sub ni lah. Second sub is semi-conservative replication of DNA. So dia kata kat sini state definition. So mulakan subheader kamu tulislah definition of semi-conservative replication. And then buatlah nota bertindih ke, supaya saya tak akan terlepas any sub. And then state the experiment that prove the semi-conservative replication. So kamu boleh buat sub dia sebagai experiment that prove the semi-conservative replication. So saya tak akan terlepas mana-mana rubrik untuk kamu. Explain of semi-conservative replication. So tulis semi-conservative replication. Apa dia? Explain. And then describe the importance of semi-conservative replication. So important of semi-conservative replication. Your paragraph. Same goes to the section 6. Sama sahaja. Definition of importance DNA replication. Definition and importance of DNA replication. Tadi dah ada tak? Location and enzyme protein involved. So maksudnya apa yang diberi itu menjadi sub kamu. Jadi sama juga section B dan section C. Saya akan tengok rubrik ini untuk pemberian markah. Ada sebagai title dia, maksudnya saya tahu benda itu ada. So penting untuk jadikan dia sebagai subhead. Okay? So saya harap video ini membantu, dan selepas habis kamu buat ni, habis dah ni dekat strand ni, apa yang bahagian yang kamu kena tambah? Conclusion. Sebelum conclusion, kamu buatlah kat saya satu fun fact. Apa pasal apa-apa je regarding to your title. And then conclusion. After the conclusion is references. Ada 3 section tambahan ini. Saya tak kedekut. Semua apa yang patutnya ada tu ada. Semua apa yang saya suruh buat tu kamu buat.
30/30. That is yours. Okay? Itu markah kamu. Selayaknya. So, saya rasa video ni harap membantu kamu. Okay, bye. All the best. Please submit on time.